kuan. Ma, lantaw sa ako. Practice sa tama og multiplication, ma. Sure ba? O, Siguraduhon mo lang basta og makadaog ka, ma. Tagaan ti kag kuan. Premyo. O, practice sa ni ma. 9 times 9. 81, 2 times 8. 16. 7 times 4. Murag kuha na ba? Lisod ta na, 28. 5 times 6. 30. 30 times 3. 30 times 3, 90. Ay, ako na po yung mga tanan niyo. Oh, sige, sige. 7 times 7. 42. Ah. Unong tanay ko. Awan niya. 49? Ansay tama, ma? 42, 49. Search sa diha. Pila mo ba? 49. Oh, sige. Unsa pa, ma? Paspasi, ma. 7 times 6. 42. Lagi. Mo din yung Mariana. 6 times 6. 36. Bright. So, di ka. Sige, paspasig. Pangutana. 9 plus 9. 9 plus 9, 18. Sige, ma. Paspasi, ma. Tawanan. 5 times 5. 25. Bright. Lagi ka. Paspasi lang. 7 times 5. 7 times 5, 35. Ayan na lang. Hindi na lang ito magtuon. Right mo, di ka. Ikaw, 8 times 5. 40. 3 times 8. 24. 4 times 4. Mura man tingalig 61. Tarong, mama, ka maulawan tali sa Facebook mo. Abi pa lang, muna yung tinood answer. Nya, prank raman da ito. Musuon na. Wala tayo sa anawa. 16. Ayaw pagbugal-bugal, ma. Saan na 4 times 4? 4 times 4, 16. Ayaw pag 61. Abi pa lang prank. Tininood ba ni ako, ma? Sige na, sige na. 8 times 8. 64. Dugay man lagi, ma. Nalubat na ba yan? Tiniguang na. Hindi na ko ting, ay, ayaw kong i-video ting. Laban pa niya akong, i-video. Sa lubat na tani.